जय जगन्नाथ मु दिवाकर दास आपण मानकु प्रणाम करुच्ची। अढ़ंगड़ मालिका एक विरल ग्रंथ जहाँकि जशवंत दासंकर आम हाथ में लगी। यही जशवंत दासंकर विरल ग्रंथ जहाँकि अढ़ंगड़ मालिकार महापुरुष लिखिं देश देश मध्य बहु बद आगुक जहाँकि अच्युत महापुरुष कहते कहले भयंकर युद्ध हेब भयंकर युद्ध हेब देश देश मध्य गोल हो जाई फूल यही वाक्यटी अट ये ध्रुव मो वाक्य केवे मिथ्या नुह कहीं देश देश मध्य घोर युद्ध होबार कथा महापुरुष लिखिं। भक्त बंधु ये कही रखापी चाहूँ एवं बांग्लादेश रे जो भाई भाव में आमर हिंदू मान को हत्या करा भक्त बंधु आज देखु कि भाव में सेठी हिंदू माने असुरक्षित आठ दुख आ संसार भितर ना आम भारत वर्ष में आम हिंदू माने होई आम कौन कर बांग्लादेश को सुरक्षा देवु कि सेपटे देखो बांग्लादेश मैंने हिंदू मान हत्या कर चलते आठ दुख कौन आम कहे जे यही राष्ट्र हूँ भारत वर्ष जे कि सर्वधर्म समन्वय राष्ट्र किंतु ये भाईचारा बदल कि भाव में भाई मान चारा बन दि जाऊँगी शोषण करा कष्ट आ संसार भितर ना भक्त बंधु जिते गोटे हिंदू युवक को टंगे दि जाकि हत्या कर दि जाऊँगी सहित पोड़ी दि जाऊँगी आठ दुख कौन संसार भितर हम महापुरुष मालिकार कहते केवल 2025 न 2026 अनेक बांग्लादेश पाकिस्तान मानक हिंदू मान नरसंहार से घटेबे। तो भक्त बंधु बेलू सावधान हिंदू मान जाग्रत रही आवश्यकता अच्छे ये है कि देख आग को कौन हो आज देखु देशर उच्च उच्च पदवी जमी भारत प्रधानमंत्री हूँ कि देशर आहरी उच्च पदवी से नीरव रोचन जो हिंदू को आक्रमण कराई नीरव रही कथा नुह कहीं यही हिंदू माने ही आपण को आगू नहीं गादी में बसई आ भक्त बंधु हिंदू मान कथा न बुझाला जो गो चालाण हूँ जिते गोमाता को सुरक्षा देवा परिवर्ते से आईन आसी पार समस्त बड़ बड़ जो अधिकारी भाव में मान भारत सर्वोच्च पदरे जिते हिंदू मान जहाँ विश्वास कर भरोसा कर जड़े हिंदू ही जो अभिषिक्त होती से हिंदू मान सुरक्षा हो पार आठ दुख कौन संसार भितर हम भक्त बंधु लोक जो विश्वास गादी को आनी से विश्वास आज लोकंर भरोसा तुटिया लगे जो लक्ष लक्ष गो चालाण होपर आईन आसपार कार्यकारी हो पार दलाल माने गो चालाण कर सहित गो रक्षक माने जेल को जाऊँच दुख कौन है भारत बाहर थिबा जमी बांग्लादेश पाकिस्तान हिंदू मान को आक्रमण हिंदू मंदिर भांगी दिया बड़ बड़ नेता मैंने चुप रोच आठ दुख कौन हो पार महापुरुष तक मालिकार लिखिं भक्त बंधु समय एमती आसो जो समय भितर कौन हम अढ़ंगड़ मालिकार आपन को किसी पद आम मैंने शुणु आ जो पद को आपण मानक निहाती भाव में महापुरुषंकर मालिका कि भाव में सत्य से कथा कहले देश देश मध्य घोर युद्ध जे होइब भक्त बंधु देश देश मध्य घोर युद्ध होइब कौन हम कहले आमती समय आसो जो समय देश देश मध्य घोर युद्ध होबार कथा लेखा हो सहित कौन कहले कहले निर्दोषी मान को जे बलि दिज्व निर्दोषी मान को कौन दोष थिला तार केवल माने हिंदू होते दोष किसी नथिला भक्त बंधु कहले निर्दोषी मान को सेठी बलि दिज्व आ सहित देश देश मध्य युद्ध हम आ कौन हम ना संसार में धार्मिक लोक जे पुणी बहु कष्ट जे पाइबे अधार्मिक जे लोक कषण जे देवे भक्त बंधु जो अधार्मिक से कषण देवे तो धर्म कर्म ठीक नहीं से कषण दे चलिए आ सहित नरसंहार कटी होइब नरसंहार होइब विदशरे बाबू कहले अर्थात ये कथा सबु कली शेष देखिबू नरसंहार घटिब आउ ये कथा को विदेश रे देखिबू आउ भक्त धर्म धर्म मध्य पुणी युद्ध जे होइब आ धर्म बोली दुई अक्षर जना नथिबो भक्त बंधु धर्म अक्षर क्या ये दुईटी अक्षर जना नथिबो धर्म धर्म भितर युद्ध होइब भक्त बंधु कहले हिंसा कपट जे शून्य आउ से धर्म अटे श्रेष्ठ सनातन अटई जे सकल जगत गरिष्ठ भक्त बंधु सनातन धर्म जगत गरिष्ठ बोली महापुरुष निजे जशवंत दास मालिकार लिखुं कहले यही धर्म रक्षा पाई अनेक मरिवे भक्त बंधु निजे बलिदान अनेक देवे भक्त बंधु आ सहित यही धर्म को सनातन धर्म को रक्षा करे तथापि ताहांकु केही चिन्हि न पारिबे कहले तांकु केही चिन्हि पारिबेनि किंतु यही धर्म पाई अनेक बलिदान मध्य देवे भक्त बंधु तेणु
ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ବଳିଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କର ପାଟି ଫିଟୁ ନାହିଁ। ତ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ସନାତନ ଧର୍ମ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ଯୋଉଠି ମହାପୁରୁଷ ଯଶୋବନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, କହିବାର କଥା ହେଉଛି ପୁଣି ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହାକି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ପରେ ଘୋର କଳି ବେଳେ ଯେ ନାନା ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇବ, ଏଥିପାଇଁ କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ଦିନେ ହେବ। କହିଲେ ଘୋର କଳି ବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ଆଉ ଶେଷ କଳିଯୁଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ବାଂଲାଦେଶରେ ନର ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ତା କଥା ମଧ୍ୟ ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ କେବେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଯଦି ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିବା ନର ସଂହାର ଘଟିବ। ତେଣୁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦରେ ବସିଥିବା ଯେ ଆଇନ ଆଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠିକି ବାହାରେ ରହିଥିବା ହିନ୍ଦୁ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୁହେଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚେତା ଟିକେ ପଶୁ, ହିନ୍ଦୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ଜାଗୋ ହିନ୍ଦୁ ଜାଗୋ, ବରନା ଦେଶ ଛୋଡ଼କର ଭାଗୋ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି, ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନରହରି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଧନ କୌଣସି ଗରିବ ଅସହାୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିପାରିଲା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଧନର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମହତ୍ଵ ରହିଲା। ତ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଧନ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରିଛୁ, ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଅସହାୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଏ, କିଛି ଗରିବ ଅନାଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରୁ, କିଛି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କିଛି ଅର୍ଥ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ବଳ ଅସହାୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ବାଣ୍ଟିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଆମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, ତ ସ୍କ୍ରିନରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ବାର୍ଷିକରେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜନ୍ମରେ, ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆପଣ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନାମରେ, ଝିଅ ନାମରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ନାମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ। ସ୍କ୍ରିନରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଭାବ ଦିବାକର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପକାଇବୁ। ଆପଣ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୁସି ହେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, ତ ସେଇ ଶୁଭ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ କଲ୍ କରି ଆମକୁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର ମାଗିପାରିବେ। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର ଦେବୁ, ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ ରାଶି ପଠାଇ ପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ସାର୍ଥକତା ହେବ।